আমি শুধুমাত্র সংবাদপত্রের মাধ্যমে জেনেছি। আমার কাছে যদি অফিসিয়ালি কোনো কিছু আসে তখন আমি যা সিদ্ধান্ত নেবার নেব। তবে আমাদের কারোর ওপরে আক্রমণ হোক সেটা আমরা কেউ চাই না। এবং নিরাপত্তার ব্যাপারটা আমাদের রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার তারাই অত্যন্ত সতর্ক রয়েছে। এবং এটা হবে বলে যেটা আশঙ্কা করা যাচ্ছে, যেটা আতঙ্ক একটা ছড়াবার চেষ্টা করা হচ্ছে, এটা কতদূর সত্য সেটা আমরা বলতে পারবো না। কিন্তু 4 দিনে কলকাতা দখল হবে তাও আমরা শুনেছি। আর বলার কি আছে? না মানে কেউ আগে সত্যিকারের থ্রেট আছে কি না আছে, কেন্দ্র সরকার থ্রেট পারসেপশনে ওর সিকিউরিটি বাড়িয়ে দিয়েছে। এবং আমরাও চাই যে কারোর ওপর যেন কোনো আঘাত না আসে। সে সরকার পক্ষ হোক, বিরোধী দল, সে আমাদের তো পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। তো আমরা যথেষ্ট সতর্ক আছি ভাই, কাউকে চিন্তা করতে হবে না। বিধানসভাতে যখন যারা আসেন তারা যদি নিজেরা কিছু উস্কানিমূলক বক্তব্য দিয়ে কিছু গন্ডগোল না পাকান, এখানে গন্ডগোল হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। আমাদের পরিষদীয় গণতন্ত্র অনুযায়ী বিধানসভা পরিচালনার ক্ষেত্রে রাজস্থান কতদিন বিধানসভা চালায়, আমাদের স্ট্যান্ডিং কমিটির ফাংশনস কি আছে, এইসব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এবং আরো আমাদের রাজনৈতিক ব্যাপার নিয়ে তো আলোচনার কোনো বিষয় না। উনি একটা অন্য রাজনৈতিক দল করেন, আমাদের একটা অন্য রাজনৈতিক দল। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভাতে বিশেষ করে বাংলাদেশে এরকম একটা অবস্থা হওয়া পরিপ্রেক্ষিতেও পশ্চিমবঙ্গ যে শান্ত রয়েছে এবং তার যে আঁচ এখনো সেভাবে এসে পৌঁছায়নি, সেটা একমাত্র মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কৃতিত্ব। সেটাও আমি ওদের বলেছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি যেভাবে সবাইকে নির্দেশ দিয়েছেন সেভাবেই সবাই চলছে। এবং আমরা চাই সবাই শান্তিপূর্ণভাবে থাকুক। এবং বাংলাদেশে অনেক হিন্দুদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে, সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার হচ্ছে, একথা ঠিক। কিন্তু তার ঢেউটা এখনো সেভাবে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে পৌঁছায়নি। একমাত্র মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যা বলার বিধানসভায় বলেছি। এই নিয়ে আমি বাইরে কোনো মন্তব্য করব না। ওদের যদি কিছু বলার থাকতো বিধানসভায় এসেই বলতো ওরা। বাইরে কিছু বলার কিছু নেই। ওদের সুযোগ ছিল, ওদের যারা বক্তারা ছিলেন তারা বলেছেন, শুভেন্দুও বলেছে। নতুন করে এতে বলার কিছু নেই। উনি দেখতে পারেন যে এটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয়েছে, কিন্তু যে বাস্তব যারা সত্যি সেটাই আমরা ওখানে তুলে ধরেছিলাম। তো সেটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমার তো মনে হয় এটা তার সৌজন্যটা বজায় রাখা উচিত। এখানে আমরা তো বিরোধীদের সম্বন্ধে সরকার পক্ষে যারা রয়েছে অনেকে অনেক কিছু বলতে পারেন, তো তাদের কথা। কিন্তু আমাদের বিধানসভা সংক্রান্ত বিষয়ে এটা নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি। আমি বলেছি বিরোধীদের আমরা যথেষ্ট সুযোগ দিই। উনি শুনে আশ্চর্য হলেন যে 50% সময় বিরোধীদের দেওয়া হয়। উনি বললেন আমরা তো দিই না। আমরা এখানে দিই। কারণ গণতন্ত্রের সবাই বলি পীঠস্থান এটাকে। এবং এইখানে বিরোধীদের বলবার সুযোগ দেওয়ারই দরকার, তাদের কণ্ঠস্বর যেন আরো জোরালো হয়। বলেছি ওনাদের যা বলেছে ভাইবিলিটি। সরকার তো আজ লাভজনক সংস্থা, সরকার তো ব্যবসা করতে বসেনি। সরকারকে জনগণের জন্য কাজ করতে হবে। এবং উনি যে বলেছেন এটা ভাইবেল হবে না, ঠিক কথা বলেননি। আমরা একটা এক্সামিন করে দেখেছি এবং ওখানকার বিধায়ক হিসেবে পৌরসভার যারা চেয়ারম্যান রয়েছে তাদের এখানে আলোচনা হয়েছে এবং এটা যথেষ্ট ভাইবেল। আর শুধুমাত্র ভাইবেল বলেই যে আমরা সরকার আর মানুষের স্বার্থে কাজ করবে, নন ভাইবেল হলে করবে না, তাহলে তো অনেক কিছু বন্ধ করে দিতে হয়। অনেক বাস রুট তুলে দিতে হবে, অনেক সংস্থাকে বন্ধ করে দিতে হবে। তা তো হতে পারে না। সরকার একটা ওয়েলফেয়ারের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করবেন। এবং সেই জন্য আমি জানি না ওরা কিভাবে এক্সামিন করেছে, কাকে ওরা কার সাথে কথাবার্তা বলেছেন সেই ব্যাপারেও আমরা জানি না। আমি আবার ওদের চিঠি দেবো, দিয়ে ওদের বলবো যে এটা আপনি রিকনসিডার করুন। मैं कल यहाँ मारवाड़ी सम्मेलन जो राष्ट्रीय स्तर का था उसके लिए आया था। निश्चित रूप से जहाँ भी जाता हूँ एटलीस्ट वहाँ के स्पीकर एंड गवर्नर से मिलना होता है। और यहाँ आकर के मुझे अच्छा लगा। स्पीकर साहब से कई विषयों पर चर्चा हुई। असेंबली कितने दिन कंडक्ट करती है, कैसे कंडक्ट करती है, अपोजिशन का क्या रोल रहता है, कमिटीज़ कितनी हैं, उन सारों विषय में हमने चर्चा की है। फंक्शनिंग ऑफ द असेंबलीज बोथ। और मैंने बताया राजस्थान में हम इस तरह करते हैं। इन्होंने बंगाल के बारे में, पश्चिम बंगाल की सारी जानकारी दी। दोस्तों ये कोऑर्डिनेशन, वैसे तो हम लोग नेशनल लेवल पर स्पीकर कॉन्फ्रेंस होती है उसमें आपस में मिलते हैं और विचारों का आदान प्रदान भी करते हैं, लेकिन अब प्रत्यक्ष असेंबली भी देखने का मौका मिला और आपके साथ लंच का भी आनंद उठाया और पश्चिम बंगाल का खाने का भी टेस्ट किया। बहुत अच्छा लगा। दिस शुड बी ऑलवेज हैपन। स्पीक अभी तो विधानसभा कंडक्ट नहीं चल रही, इसलिए माहौल का तो जब कंडक्ट होती है तो मालूम पड़ता है। बाकी विधानसभा अच्छी बनी हुई है, हमारी भी अच्छी है। यानी पुरानी जो असेंबलीज हैं, हमारी तो अभी नई बिल्डिंग हमने 94 में हमने बनवाई, इसके कारण से नया अपग्रेड भी हुआ है और अभी हम उसको पेपरलेस भी करने जा रहे हैं। फ्रॉम नेक्स्ट सेशन इट विल पेपरलेस आल्सो। एंड every assembly is own identity, their sitting system and
opposition system. Here, as I know that there are some standing committees also for departments. We don't have. We have already 20 committees and every member is there. So conduct of the business. Some specialties. Every assembly has its own specialty. Therefore, I observe. या मुझे बताया कि अभी 40 to 45 days चलती है असेंबली अकॉर्डिंग टू सिस्टम 60 days चलनी चाहिए लेकिन अभी भारत में कहीं भी नहीं चल रही है ये असेंबली चल रही है आल्सो केरला असेंबली इज आल्सो नियर अबाउट 45 days बाकी मेनी असेंबलीज आर फॉलोइंग 10 days 15 days 20 days बट दे शुड कंडक्ट द असेंबली मोर डेज सो दैट अपोजिशन अपनी बात कह सके और सार्थक उसमें बहस भी हो जिसके आधार पे जनता का जो प्लेटफॉर्म है जनता के मुद्दे उठे उसका समाधान करें अलग असेंबली का चलना स्पीकर के साथ साथ पक्ष और विपक्ष दोनों पर डिपेंड करता है और उसके लिए हम लोग ट्राई तो करते हैं कि सबको एक साथ मिला करके बातचीत हो टेबल पे बैठें बिजनेस एडवाइजरी कमेटी भी मीटिंग होती है मैं तो अपने आने के बाद ऑल पार्टी मीटिंग एज इन पार्लियामेंट मैंने कंडक्ट करना हर गवर्नमेंट अपना जनहित की काम करती है द पॉलिटिकल क्वेश्चन सब गवर्नमेंट अपनी जनता के भले के लिए ट्राई करती है वो कंडक्ट करते हैं हर एक की नेचर अलग होती है पार्टी की पॉलिसीज अलग होती हैं दे कंडक्ट अकॉर्डिंग टू देमसेल्व्स एंड आई विल नॉट कमेंट ऑन एनीथिंग कि कौन सी गवर्नमेंट कैसे चल रही है ये तो यहीं के लोग बताएंगे बाकी अवर इन डेमोक्रेसी एवरी असेंबली इज होल्डिंग देयर meetings also and holding their work also and every minister and chief minister are working according to their capacity and wisdom हाँ बातचीत तो बैठे हैं तो बातचीत ही हुई होगी बिना बातचीत के तो क्यों बैठेंगे ये जो डेमोक्रेसी में मुद्दे होते हैं असेंबली चलने के यहाँ की वर्किंग के उनकी एक अपनी अपोजिशन का रोल अपना जिस प्रकार का होता है उन्होंने अपनी बातें बताई तो ये तो विचारों का आदान प्रदान है निश्चित रूप से हर असेंबली में कुछ अच्छे सुझाव होते हैं वो हम लेते हैं और एक दूसरे का शेयरिंग होता है तो उसमें कोई ना कोई चीज़ हम उसको अडॉप्ट करते ही हैं जिसे कमेटी स्टैंडिंग कमेटीज़ का मेरे ध्यान में आया ये एक अच्छा है हर डिपार्टमेंट के साथ स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं कंडक्ट करेंगे इस तरह यहाँ केवल लगा के साल में हर महीने में 2 बार स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग होगी और 2 टाइम आपके दूसरी कमेटी जबकि हमारे यहाँ हर कमेटी की मीटिंग 15 दिन होती है तो टोटल जो है 15 दिन हर कमेटी मीटिंग करे तो दोनों का कंडक्ट करना कठिन होगा हम इसमें से कुछ निकालेंगे बेटर हम ऑल इंडिया जो स्पीकर्स की मीटिंग होती है उसमें इनका शेयरिंग करते हैं उस शेयरिंग में जो कुछ भी बेटर लगता है इम्प्रूवमेंट ऑलवेज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम एक दूसरे का सीखते हुए हम आगे बढ़ें और उसको आगे बढ़ाएं बिकॉज वी आर द स्पीकर्स तो वी कांट कमेंट ऑन पॉलिटिकल सिस्टम वी कांट आंसर द पॉलिटिकल क्वेश्चंस